मीडिया हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में शामिल हो चुका है। मीडिया के असर को समझना हमारे सुकून और अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया लोगों की सोच का रुख मोड़ने के लिए बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं यहाँ मीडिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी टेक्निक के बारे में बात करूँगा। बल्कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल ही मीडिया का असली मकसद है। मैं ये बताऊँगा कि इस टेक्निक के ज़रिए मीडिया आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। डैनियल काहनेमन साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। इन्होंने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक नफ्सियाती फिनोमेना के बारे में लिखा है जिसे अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। अवेलेबिलिटी बायस का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से याद नहीं आती वो आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज भी नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आसानी से याद आ जाती है। जिस इन्फॉर्मेशन में आपके जज्बात शामिल हो या जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट की जाती है वही आसानी से याद आती है या अवेलेबल होती है और फिर आप उसके मुताबिक फ़ैसला कर लेते हैं। तो मीडिया अवेलेबिलिटी बायस का इस्तेमाल कैसे करता है? ये समझें कि आपका दिमाग एक गोदाम है और मीडिया इसमें अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन आगे रखना चाहता है और आपके दिमाग में मौजूद बाकी की इन्फॉर्मेशन को पीछे बहुत दूर धकेल देना चाहता है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो मीडिया की मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच में हो और बाकी की इन्फॉर्मेशन दूर पड़े होने की वजह से आपकी पहुंच में ना आए या आपको नज़र ही ना आए और आप सोचने की मेहनत से बचने के लिए मीडिया की दी हुई करीब पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फ़ैसला कर लें। कुछ लोग इस ट्रिक में ऐसे फंसे होते हैं कि वो ये समझने लगते हैं कि मीडिया की दी हुई इन्फॉर्मेशन के अलावा उनके गोदाम में तो क्या पूरी दुनिया में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है और वो अपने फ़ैसले मीडिया की दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही करते हैं। तो पहले मैं आपको जज्बाती इन्फॉर्मेशन की एक मिसाल देता हूँ। अगर एक जहाज़ तबाह होने की खबर आती है टीवी पर तो लोग डर जाते हैं और जहाज़ में सफ़र करने की बजाय बाय रोड एक शहर से दूसरे शहर जाना शुरू कर देते हैं। जहाज़ के हादसे की ये खौफनाक खबर आपको ये भुला देती है या दिमाग में बहुत पीछे इस बात को धकेल देती है कि जहाज़ का सफ़र गाड़ी के सफ़र से ज़्यादा महफूज है। जहाज़ का हादसा 4 या 5 साल में एक बार होता है, मगर गाड़ियों के रोज़ दसियों जानलेवा हादसा होते हैं। फ़र्क ये है कि गाड़ियों का एक्सीडेंट इतना आम है कि टीवी पर नहीं दिखाया जाता, तो गाड़ियों को देखकर हमें उस तरह खौफ महसूस नहीं होता। अब रिपीट की जाने वाली इन्फॉर्मेशन का क्या असर होता है ये सुने। यूएसए में सन 2011 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि 2 ऐसे तारीख़ी वाक़यात बताएं जिन्होंने इंसानी तारीख़ का रुख मोड़ दिया हो। उस वक्त सिर्फ 30% लोगों ने 9/11 के टेररिस्ट अटैक का जिक्र किया। फिर 9/11 करीब आ गई। मीडिया ने टीवी पर 9/11 के बारे में प्रोग्राम दिखाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद दोबारा यही एक्सपेरिमेंट किया गया। लोगों से पूछा गया कि कोई 2 ऐसे वाक़यात बताएं जिन्होंने इंसानी तारीख़ का रुख मोड़ दिया हो। इस बार 66% लोगों ने यह कहा कि 9/11 के वाक़े ने इंसानी तारीख़ का रुख मोड़ दिया। ये जवाब उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि इस सवाल का जवाब देते वक्त 9/11 के बारे में मीडिया पे दिखाई जाने वाली मालूमात इनके जहन में ताज़ा मौजूद थी, इसलिए ये पहली चीज़ थी जो उन्हें याद आई और उन्होंने सवाल के जवाब के तौर पर बोल दी। और असली मसला ये है कि इसके बाद वो लोग 9/11 को ज़्यादा अहम वाक़या समझने भी लगे। यह है अवेलेबिलिटी बायस का असर। अब एक और बात सुने। अमेरिका में 2005 से लेकर 2015 तक दहशतगर्दी के वाक़यात में 24 लोग मरे, जबकि गन से जुड़े जुराइम में इसी दौरान 2,80,000 लोग मरे। मगर अमेरिकन दहशतगर्दी को सबसे बड़ा मसला करार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मीडिया दहशतगर्दी के बारे में बार बार प्रोग्राम करता है। पॉलिटिशियंस जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी मीडिया में मशहूर होने वाले मामलात पर ज़्यादा अच्छा स्टैंस लेगी वही जीतेगी, चाहे मीडिया में मशहूर होने वाले मसाइल लोगों के सबसे बड़े और सबसे अहम मसाइल हों या ना हों। ऐसा भी होता है कि सियासतदान पहले मीडिया पर कुछ इश्यूज़ को ज़्यादा कवरेज दिलवाते हैं। आवाम समझते हैं कि यही इशू सबसे ज़्यादा अहम है और फिर सियासतदान इन्हीं मसाइल का हल पेश करके अपना वोट बैंक मजबूत कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं। इस टेक्निक के ज़रिए अगर मीडिया वाले किसी चीज़ का अच्छा इमेज क्रिएट करना चाहें तो उससे जुड़े हुए सिर्फ अच्छे वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे और बार बार पेश करेंगे, चाहे उसी चीज़ से जुड़े 100 बुरे वाक़यात मौजूद हों, मगर उस चीज़ से जुड़ा एक अच्छा वाक़या टीवी पे 100 बार रिपीट होगा। फिर उस चीज़ के बारे में सोचते वक्त वही अच्छे वाक़यात आपके जहन में आते हैं, क्योंकि इस चीज़ से जुड़े बुरे वाक़यात या तो आपको मालूम ही नहीं या आपको आसानी से याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जहन में मीडिया की बताई हुई बातें घूम रही होती हैं। अब इस बात पे गौर करें कि अगर मीडिया को फ़र्ज़ी मनगढ़ंत वाक़यात बनाने का मौका मिल जाए तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं कर सकते।
آپ کہیں گے کہ میڈیا اپنی طرف سے باتیں بنائے گا تو پکڑا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں فلموں اور ڈراموں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں فلموں ڈراموں اور اصلیت میں فرق معلوم ہے، ہم پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، غم کیوں محسوس ہوتا ہے، ہیرو کی جیت پہ آپ کو خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے. ہارر فلم دیکھتے ہوئے آپ فلم کے کردار سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ارے بے وقوف اس کمرے میں مت جاؤ، مارے جاؤ گے. آپ جانتے ہیں وہ شخص مرا نہیں، اس کے ارد گرد کیمرہ مین کھڑے ہیں، اس کے گرد ساؤنڈ آپریٹرز بھی ہیں، لائٹنگ کا کرو ہے. یہ مرنے کا سین کئی دفعہ فلمایا گیا ہوگا، مگر فلم دیکھتے وقت یہ باتیں آپ کے دماغ میں موجود نہیں ہوتی. اس لیے ان باتوں کا آپ کی سوچ پر اثر بھی نہیں ہوتا. آپ کو جیسی کہانی دکھائی جا رہی ہوتی ہے آپ اس کو سچ مان رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان فلموں ڈراموں کا اثر ہوتا ہے. آپ کا دماغ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات کو سچ مان لیتا ہے اور آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور ایموشنل انفارمیشن بار بار ریپیٹ کی گئی انفارمیشن کی طرح آسانی سے یاد آ جاتی ہے، کیونکہ یہ باقی انفارمیشن کو دماغ میں بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے. اور اس طرح میڈیا کی بتائی ہوئی انفارمیشن کے مطابق آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور اسی ٹیکنیک کے ذریعے معاشرے میں بہت سی غلط معلومات اور غلط سوچ کو فروغ دیا جاتا ہے. اویلیبلٹی بائس کے ذریعے فلموں اور ڈراموں کا استعمال کر کے سلیکٹڈ اور من گھڑت واقعات دکھا کر اور انہیں بار بار ریپیٹ کر کے کبھی ایک قوم کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی ایک مذہب کو برا بنایا جاتا ہے، یا کبھی ایک خاص جنس یا جینڈر کو تشدد پسند اور ظالم بتایا جاتا ہے، اور دوسرے جینڈر کو مظلوم اور معصوم بتایا جاتا ہے. اور لوگ اس بات کو سچ مان لیتے ہیں. جب بھی دو فریقوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، میڈیا کی دی ہوئی یہ کہانیاں ہمارے ذہن میں ابھر کر آ جاتی ہیں اور ہم ان کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. چاہے شعوری طور پر ہم یہ بات نہ جانتے ہوں، مگر لاشعوری طور پر ایسا ہوتا ہے. خود سے پوچھیں آپ ایکٹرز اور سنگرز کو عقل مند کیوں سمجھتے ہیں؟ ایکٹنگ اور سنگنگ کا ٹیلنٹ ہونے سے عقل مندی کا کیا تعلق ہے؟ ایکٹنگ اور سنگنگ آ جانے سے زندگی کے معاملات کی عقل تو نہیں آ جاتی. زندگی کے معاملات میں ان لوگوں کی رائے کو آپ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ان لوگوں کا تو کام یہی ہے کہ جھوٹ اس طرح بولیں کہ لوگوں کو ان کی بات کا یقین آ جائے. اسی کا نام ایکٹنگ ہے. خود کو یاد دلائیں کہ ڈرامے، فلمیں، گانے، یہاں تک کہ خبریں بھی شو بزنس کہلاتے ہیں. شو کا مطلب ہے دکھانا اور بزنس کا مطلب ہے کاروبار. جو چیز دکھانے کے پیسے ملیں گے وہی چیز دکھائی جائے گی. جو دکھایا جاتا ہے اس کا جھوٹ اور سچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. مگر اویلیبلٹی بائس کے بارے میں جاننے سے اس کا اثر کم کیا جا سکتا ہے یا ختم بھی کیا جا سکتا ہے. خود سے پوچھیں کہ کسی معاملے میں آپ کی رائے کیا ذاتی تجربے پر مبنی ہے یا فلموں، ڈراموں اور میڈیا کو دیکھ کر قائم کی گئی ہے. خبروں کو دیکھ کر فوری طور پر ری ایکشن دینے کی بجائے یہ سوچیں کہ آپ کی توجہ جس چیز کی طرف دلائی جا رہی ہے کیا وہ واقعی اتنی اہم ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. اور یہ بھی سوچیں کہ کس چیز سے آپ کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. کیا اس معاملے سے زیادہ اہم مسائل بھی موجود ہیں یا نہیں. یہ سوال خود سے پوچھیں کہ میری رائے کے پیچھے کون سے ثبوت ہیں. کیا میں ایک یا دو حالیہ واقعات کی وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں؟ کیا میں نے اپنے اسباب یا آپشنز کا پوری طرح سے جائزہ لیا ہے، یا میں سوچنے کی محنت سے بچنا چاہتا ہوں اور جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. اویلیبلٹی بائس کے بارے میں یہ باتیں سمجھنے سے دنیاوی معاملات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کی سوچ پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. شکریہ.